mahitungod sa gipangayong temporary restraining order sa kampo ni Garcia aron way ipaway bili ang suspensyon sa Malacañang kaniya. Si Cebu City Mayor Michael Rama nga kalyado ni Garcia may pasidaan sa mga kawani sa City Hall nga but mosalmot sab sa mao nga pre-rally nga kinahanglang mo file sila og leave aron di mapiktahan ang operasyon sa City Hall. Parod sa mayor nga di niya pugnan ang mga tao nga buot mo padayag silang suporta ngadto sa gobernadora. Nasayran nga usa ka Santos nga misa ang himuon karong hapuna diha sa Puentes Minya Circle og isunod dayon ang pagmarch sa paingon sa Kapitolyo. Kadaghanan sa mga mayor nga mga sakop sa One Cebu Party o mga supporters ni Garcia matud bang gipaabot nga musalmot sa maong kalihukan. Samtang may pasidano sab si acting Governor Agnes Magbali sa mga supporters ni Garcia nga dili magprotesta sud sa Capitol Compound kay matud ba makabalda sa operasyon sa Kapitolyo. Parod usab ni Magpali nga way problema niya kung pre-rally ang katuyuan basta di lang makasamok sa Kapitolyo. Si Magpali ni salig sa katakos ni Police Regional Office kon PRO7 Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr. pagpatuman sa maximum tolerance atol sa maong kalihukan. Salang bayan usab atong nawaton ang unang report gikan sa gawas pinag-usab sa pagpadangat ni Nonoy Paicon. Padayon lang Noy. Yes, Mick, andam na ang kapulisan. Nini kanong gipagaw niya nga pre-rally nga ipuslahan sa One Cebu Party nga ingom sa mga dubalapig sa suspendidong gobernadora Gwen Garcia. Hinuna na mga barikada, Mick, o alihan na sa mga putaw sa tumong tinguha nga ang mga lumalapig diha rasad kutob sa tubangan yun sa Capitol, Provincial Capitol. Dito kugikan sa Puente Osmeña, Mick, murag human-human na gito ang misa nga gipagayon ni Padre Paras o ang dumadapig ni Gobernador Gwen Garcia, suspendidong Gwen Garcia, kasagaran nagsulob og puwa. Nya gani ang taga Dumanhog at sa 35 ka barangay naasad ang mga barangay kapitan ingumsad ang ilang mayor nga si Mayor Nelson Garcia ang gisuon sa suspended Governor Gwen Garcia. Matud pa nila nga wa sila hakot ingumsad ila kining kabubuton nga mi salmot nining pre-rally kay usa kini sa tumugtinguha nga ilabi na ug mamig ay paganya oral argument sa ilang giduso nga temporary restraining order. Matud pa ni Dumalog Mayor Nelson Garcia nga ilagyapon gila nga si Governor Gwen Garcia mo'y gipili nga gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Bunluton, putlag tubig, putlagwan, kipawaon. In the first place, tingali wa sila kasabot o kung si suspension. No? Ang suspension is not removal. Suspension is ang nasuspended lang ang iyarang duties and responsibilities as governor. Remember, nasa mandato sa mga katauhan. Ang mandato niya, muhuman ang iyang termino up to June 30. So, ato nang respetaran. Mandato na sa tao. Elected by the people, kontrata sa tao nga kutob sa June 30. Ngano ilamang waon sa opisina? The governor is entitled to an office. Kaya assembly mo misita ang mga kapitan, ang mga mayors, no? Una nga sayop ng kuan ilahang gusto nga ilang pahwaon ng gobernador sa Kapitolyo. Dili na makatarunganon. O kining dako nga akong gitanaw nga rally, prayer rally man manalangin man di man ingon nga magsamok-samok, magayo daw kanang panalangin sa Ginoo nga unta kining nas taas lamdagan unta sa Espiritu Santo nga unta ang ilahang daan matuwid, dili daan nga baog-baog, no? Ilaw tang subayon sa what is di gipasubay sa balaod nga rule of law. Sila mo ingon sila rule of law. Kung saan na ilang rule of law, di na naman na rule of law. Ilan ang rule. Gilauman ng sadnik nga ang maong pre-rally dili ilabtan ni General Garbo ilabi na nga katong dumalapig adunay lugway nga musalmot nini hinon atong nakita, Mick,
si Medellin Mayor Rick Ramirez ug ang iyang Vice Mayor nga iyab sang kuyog og si Bukal Juben Mondego. Hinoon nakos gawas sa Kapitolyo Mic nako diri na Lucas Kaymanan sa Mayflower Hotel aron makita nato ngadto unsa nay pagulagway gamit kita sa lang Kaymanan Mic. Noy. Yes, Mic. Kinsay pare nga mi pahigayon og Santos nga misa diha sa Puente? Nangutana ko Mic Padre Paras. Padre Paras, kinsay first name nini? Wa ko kakuan Mic kay ningon naman to atong kauban sa buhat wa sa si kibaw sa first name. Unya, Noy, kumusta man? Wa ka pangayo sa habig interview ni Acting Governor Agnes Magpale kalapot sa maong gipahigayon karon nga pre-rally o gingon man sa maong tubag ni Byron. Naaman sa nang ila lyrics Liberal Party sa may Capitol Paris. Unya, wa ka ni adto, Noy? Wa pa ko kakuan kay nako diri sa may Mayflower sa may Iscario dulduol ko sa Capitol kay ang atong kauban si Virgil nagmotor man to basi magka side sweep siya dito para pagulagway sa doon sa mga gipaygayon nga pre-rally kay ilang matut pa ni Acting Governor Agnes Magpali ang ila wala gyud prayer nga pagampo. Okay, Noy, mas labing mayo tingali, Noy, nga isip reporter ta nga atong makuhaan sab og pikas habig ang pikas di kay puro lang Garcia, no? Oh, yes, Mick. Okay, Noy. Manikamutan na to kay tuwa sa sila nga to sa Capitol kay distansya sa doon yung gamay. Okay. Noon ato sang maulagway diri kun unsa na sa diri sa Capitol kay nako diri sa kawas sa nukad sa Kaymanan sa Mayflower Hotel, Mick. Okay, Noy, salamat kayo, Salamat, Noy. Mick. Alas DYK Sir at Sada Bisaya, Nunoy Parkon. Salamat Nonoy Parkon. Saling bayan usab sa atong balita, ipahigayon ugma sa kadlawon ang Walk with Jesus. Padud ba nga sugdan diya sa Puente Osmeña Rotunda padong sa Basilica Minore del Santo Niño. Kini matud pa maong opisyal nga pagbukas sa siyam kaadlaw nga nobinaryo alang sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Padud usab ngang mga devotos anha magtapok sa Puente Osmeña Rotunda alas 4 sa buntag ug magsugod ang penitential procession alas 4:30 padong sa Basilica. Sigun pa nga alas 5 sa kadlawon, himuon ang Santos nga misa nga isilibrar sa rektor sa Basilica de nga matud pa si Reverend Father Jonas Mijares og human nini ipaila ang Hermana og Hermano Mayores. Samtang karong Enero 19, himuon usab ang Santos nga misa nga isilibrar ang himon usab ang solemn procession alang sa milagrosong bata nga si Senior Santo Niño. Din gipabot nga mabot sa kapin usa ka milyon nga mga devotos ang manguyog. Madang usa kanila magda og mga kanila og rosaryuhan. Din musabat sila sa pag-ampo sa Holy Rosary sa nagadaiya nga mga pinulungan. Ang ruta sa solemn procession magsugod sa Basilica Minore del Santo Niño padong sa Puente Osmeña Rotunda og muliko kini patuo sa General Maximum Avenue padong sa Loriga Street ngadto na sa MJ Cuenco Avenue hangtod sa Plaza Independencia og balik ngadto sa Basilica del Santo Niño. Isunod dayon ang pontifical mas alang sa alas 6 sa gabi nga pinanguluhan ni Palo Archbishop John Do sa Paloliti. Umanini musayaw usab sinulog ang mga deboto kay gituuan nga matubag ang ilang mga pagampo. Pinagi nini dugang pang isunod dayon ang grand fireworks display. Sa di pa ang solemn procession matud ba dunay fluvial procession. Sa susama gyapon nga adlaw nga sugdan sa alas 7 sa buntag, ang ruta nini magsugod sa One Warp padong sa Mactan Bridge. Ngadto na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu dayon sa Pasil ngadto na sa Pier 1. Alas 9:30 sa buntag matud ba adunay reenactment sa pag-abot sa imaheng nga sundan sa reenactment usab sa unang misa o bunyag. Dugang pa nga tol sa sinulog fluvial parade ang mga turista, OFWs, devotos ug mga sugwanon ang matud ba magsakay sa mga nagkadaiyang nga mga sakinang pandagat. Salang ba usab atong dawaton ang dugang ibadangat nga report pinag-usab sa atong reporter sa gawas ni Berhal Tanggawan.
Yes, Berhel, padayon lang. Yes, Mick, ipakatap ang gatusan ka mga pulis diri sa kadalanan sa Puente Osmeña paingon sa Kapitolyo. Ang mga pulis gikan kini sa Cebu City Police Office o sa PRO7. Kini gumikan sa prayer rally nga ipagayon karong hapuna. Matod pa matag iskina nini og sa atubangan sa Kapitolyo, mag-standby usab ang mga patrol. Hinunuway kamanduan sa gikan sa PRO7 Director General Marcelo Garbo Jr. na muhimo og pagbabag sa mga realista nga muhimo og prayer rally at ubangan sa Kapitolyo. Matud pang hatagal lang nila og kagayunan ang mga tao nga muhimo og tigom-tigom at ubangan sa Provincial Capitol. Apan ang mga grupo kong pananglit muhimo kini og kasamok o magmugna og kagubot ana pang panahona nga mopagawas og muhimo og aksyon ang mga sakop sa kapulisan. Samtang si Senior Superintendent Paul Labra ang hipi sa RID sa Cebu City Police Office nitug ang pagbutang og daghang mga pulis sa kadalanan o sa atubangan sa Kapitolyo kini aron sa paglikay nga dunay kagubot nga may tabo diha sa Kapitolyo. Nasayran nga ang maong realista magsukad kini sa Puente Osmeña og magmarcha kini paingon sa Kapitolyo. Yes, right. Kaganiamik ato sa pag-adto nato dito sa Puente Rotonda nagpaygayon pa to og Santos nga misa diin ubay-ubay na ang mga supporters ni Garcia nga mukuyog sa mga pagmarcha. So gilakuban katumik sa mga Toledo, Barriolos, Tinago, dito sa Dumanhog o uban pang mga nagkadag-iyang mga lugar sa probinsya. So pagkakaroon Mick, diya kita may mutang dire sa may Cebu Doctors Hospital Dapit, then atong atangan ang pagmarcha karon nga hapuna. So Bro Berhel, wala ba'y ni mo nasigbatan diha nga mga ingon ta kadagoang opisyal gikan sa kauluhan? Sa pagkakaroon Mick, wa pa ko'y nakita. Sa akong pag-adto pod kaganiha, wa pa sa ko'y nakita nga mga kadagkuan nga gikan sa kauluhan. Iyon ako nakita dito ang mga mayor lang nga gikan sa mga probinsya sa Sugbo. Wala kay nakita o nasigbatan diha nga provincial board member sa lalawigan sa Sugbo o uban pa nga mga board members. Wala kay nakita diha, Berhel? Wala pa ko'y nakita ganyan kay wa man ko kumusod gyud ganyan tungod sa kadaghan sa tao o traffic pod. So akong gibuhat kaganihan nagtuyok lang ko sa Puente Rotonda og then akong gipawtana sila takaasa sila nga baryo. Unya atol sa gipahigayong Santos nga misa, Berhel, unsa may pag hulagway nimo sa mga tawo nakapokus gyud sa gipadangat nga Santos nga misa og mga humili bang gipadangat sa pare o wa ba nagtabi-tabi? Ang uban ini nakapokus gyud bro uban sa dinhi nagtabi-tabi lang pod. Mausap. Mo na nga kita ko dog isip hatag suporta nya mo lagi moadtor sa puno sa kadagan niya tabi ra do nilimisa. Ako pa din nagsulom ni sila og puwa nga t-shirt, pinarasay puti og t-shirt. So mo na lang mga daghan yung gayong puwa mga estimated niyo pila ka bro Berhel? Sa ako na estimate gani amig murag moabot na gyud sa sobra na sa mga 500 pod. Ang nagpuwa? Anak puwa. Unya ilaha ka to nga kaugalingong puwa di ka to hinatag. Sige, bro, anything else? Ano na pagkailang ibadangat? Sa pagkakaroon may kato lang sa atong ikahulagway din atong ikapadangat nga report. So, basit karong taon-taon makapadangat patagdugang detalye kabay na aming ipagayon nga prayer rally dire sa Puente Rotonda paingon ngadto sa atubangan sa Kapitolyo. Sige bro, basin bag mabisi si Noy naman. Si Nonoy og makabantay ka palihog og unsay ipadangat nga mensahe o gibanghilyo pasambingay ni Pader Paras bana nga ang pare ni Pahigayon og Santos nga misa og umban pang mga mensahe diya nga angang ikapabot sa publiko sa katawhan bro palihog ipadangat kini. Okay Mike. Nya kung mahimo maka higayon kag interview sa campus mga Garcia o campus sab ni nila ni magpaling acting gobernador ug mga kaubanan. Okay, Mike, atong paningkamutan, Mike. Okay. Kung ano kadalan rin sa Dakbayan sa Subo, kini si Viral Tangkawan, ilang tuyaki si Ratsa Rabisaya. Salangbay usab sa itong mga balitang lokal, gidapigan ni Cordoba Mayor Adelino Sitoy, si acting Governor Agnes Magpali, kalabot na sa mga saway nga nadawat tinigikan kang suspended Governor Gwen Garcia.
Si Sitoy matod pa na ganayon nga kung si Garcia ang ibaligya ni magpali sa sari-sari store ni ini dili na kani mahalin. Minumduman nga si Garcia may buhi og mga pagsaway bato kang magpali sa mas pag-ingon nga paabliho na lang kini og sari-sari store aron makat-on si magpali sa pagkwinta og mga utang. Subay nini gisaway usab ni Sitoy si Garcia pinaagi sa pag-ingon nga bisan pa og pabutangan og New Year sale si suspendido nga gobernador dili gihapon kini puniton sanglit giluod na ang mga sugbuano nini. Salang bahin sa ato nga mga balita, ang Department of Social Welfare and Development kung DSW7 padul ba nagpaabot sa lista sa mga idugang nga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon Puro Peace karon tuiga. Sumapa ni Nimia Antipala, loyo-loyo nga Regional Director sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, nga ang gitugutan nga motunol sa mga bag-ong benepisyaryo sa Puro Peace dining tuiga matud ba maong ang pribadong grupo nga akreditado sa maong ahensya. Mingon si Antipala nga tungod sa kamahinungdanon sa papel sa mga grupo nga giotorisahan sa DSWD sa pagpanglista ni adtong mga pamilyang kabus nga angay himong benepisyaryo sa Purpose, matud bang ila kining gihangyo nga paspasan ang ilang survey og ihando sa buhatan sa DSWD ang listahan sa mga benepisyaryo aron mahikay dayon sa kagamahanan ang hustong mga lakang alang sa pagsalbar sa mga malistang pamilya. Siguro mausab nga una sa kung usa sa tumong ning maong programa mao nga aron maminusan ang kagutom ug kalisod dinhi sa komunidad suma pa ni Antipala. Sa pagkakaroon matud ba dunay 17 ka mga grupo nga nalambigit sa mga kalihukan sa pagbalambo sa mga kinabuhi sa mga pamilya o individual nga susama sa mga benepisyaryo sa Purpose. Gipadayag ni Antipala nga ang mga makapahimos unya sa bag-ong Purpose mao ang mga pamilya nga dunay mga anak nga biktima sa krimen sama sa human trafficking, rape ug uban pa. Dugang busab nga lakip sa mga benepisyaryo mao ang mga pamilya nga dunay mga children with disabilities ug ang mga libod suroy o mga street children. Ang matag pamilya matud ba makadawat gyapon og susamang kandidat sa original nga Purpose, 500 pesos alang usab sa head of the family og 300 pesos kada bata matag buwan sa di mulabaw og tulo ka bata. Dugang busab ang mga NGOs o CSOs nga kung gusto nga mahimo nga kaabag sa programa aron ba gikinahanglan nga mosumeter og updated work and financial plan, monthly monitoring report, quarterly accomplishment report o gikinahanglan nga lisensyado kini. Laing panusab dugang ipadangat ka report gikan sa gawas pinagagyapon ni Berhal Tanggawan. Okay. Putol. Sa laing bahin, nagitugan ni Provincial Election na Supervisor Lionel Marco Castellano nga ibalhin siya sa lalawigan sa Bohol sugod sa buwan Enero Pitsa 21 ning tuig 2013 base sa rekomendasyon sa Commission on Elections kun Comelec Manila. Maron pa ni Castellano nga kun kaaprobahan sa Comelec in-bank ang resolusyon nga magpatuman sa reshuffling sa mga election officer. Sigurado na nga malangkat na siya dinhi sa sugbo sa mubo nga panahon. Mingon si Castellano nga kining tanan may labot sa umabot nga eleksyon sa buwan sa Mayo og daan na silang nasayon dining maong pamaagi. Inoon matud ba naganayon si Castellano nga iyang pagbalhin sa ball temporaryo lamang og way labot ang gagubot sa politika sa Kapitolyo og mobalik na gyapon siya sa Cebu uman unya sa Piniliyay. Usa sa hinungdan ining pagpatuman sa lahugay sa mga opisyal sa Comelec, matud ba maong paglikay nga gumikan sa kasuod na sa mga politiko o sa mga opisyal sa Comelec bahin kon basin mahimo nga bias ang hingtungda nga mga opisyal pabor ngadto sa mga politiko nga ilang kasuod. Ibang pa nga ang gitakda nga mupuli kaniya mao si Attorney Edi Aba, ang election officer sa lalawigan sa Negros Oriental. Inoon gitataw ni Castellano nga nagpaabot pa siya sa resolusyon sa Comelec in-bank samtang subling gipaybaw sab ni Castellano nga karong buwan sa Enero Pitsa 13 ning buwan ni kunin ning tuiga pagsugod ng Comelec gun ban din idili na ang pagdala og mga armas nga may lisensya man o wala.
ang gihatagan og exemption nini matud pa maura ang mga opisyal o miyembro sa PNP, EEP, NBI, Cebu Port Authority, mga huwis, prosecutor o mga piskal. Salang bayan sa atong dagaag pagdagad ang duwaton ang dugang report gikan sa gawas pinag-usab ni Nonoy Parcon. Padayon lang, Noy. Yes, Mick, nasagmuyo kayo si Byron Garcia, ang isuon sa suspended Governor Gwen Garcia, nga si Provincial Administrator Eduardo Haben wa mo simpatiya sa iyang isuon nga si suspended Governor Gwen Garcia. Mingon si Byron nga ingrato ug way delikadisa si Haben nga tuan na nagpasilong sa buhatan o nagpasilong ni acting gobernador Agnes Magpali. Matud pa ni Byron nga mopakita siya pagsuporta ni suspended Gwen Garcia ilabi na sa pagkaron nga doon na nagatubang siya suspenso sud sa 6 ka buwan. Ang akong ni Mr. Habino, please show to the people of Cebu and please show to the employees of Capitol nga doon nakadili ka bisa dili kay ngon anang imong klaseng mo pilit lang yung kada posisyon mo buhat lang kag usa ka butang nga mahog kag ingrata mahog kag wa kay puangon para lang sa imong posisyon nga irason di man if you are a gentleman no bisa pagkili atong utang hoy dili ta muton sa atong advo Sa pagkaron si Provincial Administrator Eduardo Haben tuan na nag-opisina sa buhatan ni Acting Governor Agnes Magpali sa usa ka buhatan diya sa sabig sa Special Executive Services kay nasagmuyo kayo si Byron Garcia nga wa mudapig ang Provincial Administrator. Tambag ako niya, I really wanted to ask him kung sa iyong rason nganong inana yung operation. Wala nga nung wasa mo hatag o kanyang support sa akong sister. Ako igsoon ko masakitan ko kaya I was there, no? Yun sa siya pag-agak ni Daddy o yun sa siya pag-agak ni Gwen Ford, bisa retire na siya. Ang isuon sa suspended Governor Gwen Garcia sa pagkarunik murag duol na gid kayo ang maong mga dumalapig ni suspended Governor Gwen Garcia paingon diri sa Kapitolyo ug ingon masad ang atong mga sakop sa kapulisan nga andam sad sa pag-ingon nga maximum tolerance nga patigbaba og kahusay nini nga ipagayong pre-rally ingon masad nga adunay mga pipila ang mamulong ni Inimik. So gikan na lang diri sa Okay Mayflower Hotel. Okay Alang na. sa DYKC Ratsada Bisaya, Nunoy Parcon. Salamat, Noy. Atong balikan karon pabuto na to pagbalik ang tawag kontak sa atong reporter nga si Berhel Tanggawan. Dugang update sa paghatag og buhing pagulagway usab didto sa palibot usay kasikas karon didto sa gipahigayong prayer rally sa mga loyalist o supporters sa mga Kampong Garcia. Salang bahin ng lingpaghong si Provincial Administrator Eduardo Haben dihang giligid ginugusaba ni kanhi Kapitol Consultant Byron Garcia igso ni suspendidong Gobernador Gwendolyn Garcia miaging adlaw gumikan og sa adlong Lunes gumikan nini mibalhin si Haben og opisina aron dili na sulngon pag-usab ni Byron sumapa ni Acting Governor Agnes Magpali kasi si Magpali atol sa interview sa usa ka sibyanan sa radyo nagganayon nga mihangyo kaniya si Haben nga magpabalhin og opisina human siya sulngadayon giligid og kasaba ni Byron para di Magpali nga si Haben wala magkaako pagsukol og gani wa kini motubag-tubag bisan kun bugat na kayo ang mga gipamong ni Byron ngadto kaniya mao hinungdan matudbang nga sugod kagahapon adlaw si Haben anaa mag-opisina sa Legislative Building o gibiyaan nini matudba ang iyang buhatan sa karaang Capitol Building
Maro ba ni magpali nga hapit mulagom sa kawaw si Haben kay gipamuyboy kuno matud pa kini ni Byron tungod sa pagsimpatiya nini ngadto ni magpali o giputol na nini ang iyang loyalidad sa suspendidong gobernador. Nunot nini gipabantay karon ni magpali ang tanang departamentos Kapitolyo kay basin sulngon kini ni Byron sama siyang gibuhat ngadto kang Haben. Sa laing bayan usab gitinguha karon sa kagamanan sa dakbayan sa Mandawi nga paspasan ang pagkolekta sa buwis karong tuiga aron matud pa makaserbisyo sa pag-ayong kagamanan ngadto sa katawhan. Mao kini ang pamahayag ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Kinsa naganayon nga kung unsa kakusog ang ilang koleksyon sa miaging nga tuig, ila pang palabuan karon. Marod pa niya nga sa miaging tuig misakang ilang koleksyon sa buwis sa yuta o kabtangan og 13%. 13% sab matud pa sa negosyo og 25% sa occupational tax. Yang kunya nga ang nakaingon sa maong pag-usbaw maong ang automation sa tax collection ug sa tax collection og ingon man ang gipatuman nilang tax mapping sa mga real property sa dakbayan sa Mandawi. Nasayron sab sa tungkobanan ang dakbayan sa Mandawi adunay 353 ka mga bag-ong establishmento nga gitukod sa miging tuig nga naghatod sa kinatibuk ang gidaghanon ngadto na sa kapin sa 10,000 ka mga patigayon ining mga panahona. Dugang pa niya nga nag-unang proyekto nga gihatagan niya og dakong pagdagad nining mga panahona maong pagpalambo sa mga dilapidated nga mga daan, pagpalambo sa mga kanal. Si Cortez mingon sa kasamtangan nga napaspalto og napasimintong mukabat sa kabat usab ngadto sa 4,629,59 meters nga daan o mukabat usab ngadto sa 2,049,494.8 meters nga matud ba ang gilayon nini. Sa laing bahin, giusganon nga gipanghimakak sa buhatan ni suspendidong Gobernador Gwendolyn Garcia nga matud pa nga may nervos sa breakdown na ang nasong gobernador agi og epekto siyang kagool human siya suspendiha sa Malacañang sa miaging buwan sa Disyembre tuig 2012. Matud pa ni manalaban Cristina Garcia Prasco na walay sakit ang iyang inahan sukwahi sa mikatap nga mga hungihon karon nga nagdaot sa dungog sa iyang inahan. Ani gitataw ni Prasco nga himsog og lagsik kayong iyang inahan og nagpabiling lig-on og way kukahadlok na moharong siyang mga kaatbang sa politika. Iyang gitataw nga iyang inahan mikaon pagani og litson nga gihatag siyang mga supporter kinsa padayon nga nidagsa sa buhatan sa gobernadora. Nagtuo si Attorney Prasco nga matud pa lain usab kining pagdaot siyang inahan gikan sa mga kaatbang sa politika niini. Dugang usab nga bisan pa nini matud pa ni Prasco nga ang iyang inahan dili muundang sa pag-question nining suspension order nga gipaganaog sa buhatan ni Presidente Benigno Aquino gumikan alang kanila nga mga abogado sa kampo sa iyang gisuspensong inahan usa ka illegal nga lakang. Baro ba ni Prasco nga sa oral argument og mga adlaw ilang iampo nga muluat ng Court of Appeal sa temporary restraining order alang sa paglibka sa pagkasuspenso sa nasong gobernadora. Kung mahitabo kini matud pa ni Prasco nga magpistas kalipay ang tanang mga suporter siyang inahan uban sa kasiguruan silang kadaugan sa umabot nga eleksyon sa buwan sa Mayo. Nining tuiga, ang suspendidong gobernador mao'y kandidato sa pagkakongresista sa ikatulong distrito sa Lalawigan sa Sugbo ubos sa 1 Cebu Parte. Sa lang bayan usab gikatakdang magigtagbo ang Cebu Bus ug Minibus Operators kang acting Governor Agnes Magbalik karong seminahana aron matudbahang yun ang lalawigan nga paubsan ang parking fee diya sa Cebu South Bus Terminal. Marod ba ni Julito Pulores
ang presidente sa Cebu South Minibus Operators Association nagganayon nga mao kini ang mga ilang nakab-ot sa tigom nga gihimo sa mga bus o minibus operators. Nagampo siya nga tugutan ni magpali ang ilang hangyo. Pinumduman nga usa ka adlaw sa dilipang adlaw sa mga Santos gitangtang sa lalawigan ang tag 5 pesos nga entrance fees sa mga pasahero sa CS kon sa Cebu Bus Terminal apan gipatasan ang parking fees sa talang mga bus o minibus gikan sa 100 pesos kadto na sa 200 pesos samtang ang mga taxi gikan sa 10 pesos nga entrance fees gihimo kining 20 pesos. Bot sa mga minibus o bus operators nga gikan sa 200 imo na lang kining 140 sa minibus o 150 usab alang sa bus kada matag sud sa maong bus terminal. Maron ba ni Flores nga kung dili gyud gihapon sila tugutan silang hangyo, mapugo sila pagpatuman sa giaprobahang minimum fare sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pipila ka tuig nang nakalabay nga 8 og 50 centavos sa unang 5 ka kilometro og 1 piso and 45 centavos sa mosunod nga kilometro. Sa pagkagaron ang minimum nga plitihan 6 pesos ra sa unang 5 ka kilometro og 1 piso and 20 centavos sa mosunod nga kilometro. Dugang busab nga wa magapatuman sa higpit nga implementasyon ang nagadayang traffic management offices sa Metro Cebu kabayan sa Republic Act 10054 o Helmet Law bisan sa gimando na sa Land Transportation Office kon LTO ang higpit nga pagbatuman ini. Ini ang nasayran sa tungkawanan sa media nga gikan ni namatod pang operations officer sa City Traffic Office Management kung sitong sa syudad sa Sugbo gumikan kay wa pa sila temporary operators permit kung TOP gikan sa LTO. Sumapa niya nga ang nalatid sa City Ordinance sa kung matod pa ni Tumulak nga ang nalatid sa City Ordinance sa syudad mao kadtong wa magsuot og helmet og ang paggamit og helmet nga dili pang motorsiklo. Ang helmet law patod ba nagmando kinahanglang standard safety helmet gyud ang gamiton sa mga magmotor. Apil nang ilang mga angkas ilhanan ini mao ang aduna kini Import Commodity Certificate kon ICC sticker o Philippine Standard kon PS stickers. Samtang sa syudad sa Mandawi si Espioto Antolin Monticalvo sa kapulisan sa Presinto 2 sa Mandawi City Police Office kung MCPO miingon nga ang bugtong lang nila nga mahimo mao ang pagpasidaan sa mga motorista sa paggagaron. Sa samang higayon nasutaw sab sa syudad sa Lapu-Lapu ang kapulisan igor gihapon sa pasidaan ang mahimo ngadto sa mga motorista kabahin sa pagsuot gyud og standard safety helmet. Usab aton nabaton ang dugang report ni Berel Tanggawan gikan sa gawas. Yes, padayon lang Berel. Berel, padayon lang. Berel, padayon lang. Okay, padayon lang. Bago na ito nag-driver mo, no? Bago na ito libuhan ka mga tao ang ito sa mga so, ito naman sa akin sa tibangan sa Kapitolyo ibalawala nila ang mga natin opisyalis na ito sa mga marami. So, ibalawala na mo ito sa mga kasuruto wala mo na kayo mga member na mga
Di gid maklaro ang signal. Di maklaro ang signal nimo, Bro Berhel. Pangita lang signal palihog nga medyo klaro-klaro ka kay di gyapon maklaro sa kanginan, bro. Salamat kay sa imo ang paninguha de paningkamot, no. So palihog balik lang niya tatawad, bro. Okay. Magpaabot lang ta. Mga ito naglangkob sa itong mga balita gikan sa News Department. Ang maong balita gipalayon sab kita sa 4G's Advertising and Printing Services nga namay mutang sa corner Hongkira Street, Dakbayan sa Sugbo. Ipanagya gidumaw sab ni Mr. Jeffrey Comillas. Inyong alagad, inyong tigbalita, Mick Arbal Bustamante. Beersheba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Mo-assemble, mo-repair, o nagbaligya sa hulog-hulog on coin. Activated automatic water dispenser. Mahimo usab sila nga mobilin o mobutang sa inyong mga tindahan, karinderya o mga restaurant alang sa dugang kasayuran. Kuntaka ang 0932-644-2028. Pangita ang tagiya o tagluma sila si Mr. and Mrs. Alberto o Baby Rosales. Beersheba Well Purified Drinking Water and Refilling Station. Ang Beersheba Well Purified Drinking Water and Refilling Station ana na mahimutang sa 862 Zio1 Street, Cambaro, Mandaue City. Matawag sa telepono 420-0875. Full James Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. Fulgings Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49, Zay Cole Building, Sansianco Corner, Hongkira Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zef_c_2007@yahoo.com. Full James Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comillas. Member, Filipino Cebuano Business Club Incorporated. Sundi ang pagbalik sa Bandilyo. Sugod karong Enero 14, 2013. Nawagtanan ka na ba ang paglaom tungod sa balatian na wala na kayuhan? Nahubsan ka na ba sa kadasig tungod sa problema sa panglawas? Sundi ang tulon! Bandilyo! Ubani ka Bandilyo! Geoffrey Hamza Brunura Bandilyo! Dili sa RPN DYKC Cebu, Site 75 sa dial sa atong mga radyo. Bandilyo! Basta't may paniniwala, may himala At tangi! Ang Bandilyo Program inyo na kining mabati matag Lunes hantod sa Sabado sa alas 6:15 sa buntag. Tinahod, gituuhan, tungod sa kredibilidad nga dili makwestiyon, uban sa malantip nga pag-aligig sa mga hilisgutan nga may labot ang lungsod, musulti sa tinuod nga way lipod-lipod. Cesar Alvo sa iyang tulumanon, sandiganan, uban sa mga kasayuran ug pag-alagad publiko nga way kapinkunkulan. Sandiganan! Uban ni Cesar Alvo, inyong babati dinhi sa DYKC, 6:75 sa inyong pangaradyo. Alas 6 hangtod sa alas 7:30 matag gabi, gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Sandiganan!
At tangi ang Sinulog 2013 live coverage karong umaabot Enero 20. Gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon. Dinhi sa RPN UYKC Radio Ronda. RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DYKC Cebu Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong oras sa DYKC Radio Ronda Cebu alas 4:45. Bueno, ninitong oras atong balikan si Berhel Tanggawan. Yes, Berhel, padayon lang. Kumusta diha? What's the update, bro? Yes, Mike, niya kita may mutang karon sa layo-layo na tas Capitol, no? Kay di magid maklaro dito na pita. So, nanggamit lang tag landline. So, nay kayo na, Mike, bingaw na dire sa kong area dapita. So, ang tanan, ang mga tanang realista, tuwa na sila tanan atubangan sa Kapitolyo. Then, sa nagsulob ni kinisla, sa itong kasultig ganiya, nagsulob kinisla o mga puti nga t-shirt o inguman kataghanan, mga puwa po ang uniforme. Then, atong makita, Mek, ang presensya sa dagkang mga kapulisan, inguman mga enforcer o inguman sakop sa mga new guardians. So, nakita po ang rerouting dire, Mek, may sibudok dapit. So, dire na sila ang gikan sa Metro Colon, muliko, o kung paingon ka sa Guadalupe, muliko ni sila dari may Cebu Doctors dapit, Mek. So, ngayon na, wa na ni mag-i dire o mga sakyan tungod sa kadagang duot sa katawan, Mek. So, sa kaganihan, Mek, ato dito sa tubangan sa Kapitolyo, ilang i-acknowledge ang mga presensya sa mga dagkong mga politiko, Mek. Sama ni, ako lang nadungog ganihan, Mek, ilang i-acknowledge si Benor Salimbangon, ay naman si Pastor Alcober, John Alcober sa Hanad Party List. O si Socrates Fernandez, ni Mas Balchong, sa Toledo po si Rode Espinosa, ang mayor dito, Mek. Inguman sa ang pinamungahan mayor po Glenn Baricuatro. O nakasad si Buboy Durano, Mek, ang presensya o Pablo Garcia o ang board member nila si Elmer Cabahog. Basta daghan sila, Mek. Pero wala yung mga acting provincial board members, wala kasamtangan nga provincial board karon nga sa ganiyan, Mek, wala ko magatungod kay daghan kayo ang mga tao, Mek. So maglisod ko og suot bitaw. Basig da tingali na pangampanya paila. So basta sila, Mek, pag niya pag-acknowledge sila, nagsakyan sila tanang sakyanan. So naano sila na marog ni tanan kini mga dagkong mga ranggo sa dunay ranggo sa mga dagkong politiko na ba. So unsa may nadungog nimo ikahulagway nimo Berhel sa ang kinibitang observation sa mga nagrally sa mga ninguyog, wa sila pagsaba-saba o ni duyog lang gid sila ni sabat sa mga pagampo unsa man? Ayun, malinaw raman ang ilang pagkuyog, Mek. Dahil sila og mga malinaw na sila, wala sila magsaba-saba. So ato nakita nila nga nagdahan sila mga placard. Nakadaiyang mga placard. So may nakabutang sa placard sila? Na ay no to suspension. Nasa uban, Mek, dili na ako mahalag kay wa naman gud sa area ko, distansya naman gud. So basta nakadaya ang nasa dito, Mek, illegal suspension order. Na nakasuwat dito, Mek. Mao ba? Sila pagka gigamit na nila sa usa ka prayer rally. Pagampo o rally. Pagkagalingan, Mek. So, naharan sila sa tubangan sa Kapitolyo, Mek, sa may karsada. Wa pa din sila makasud jud sa diha na sa hawanan sa Kapitolyo. Wa pa ni sila makasud. Nya, naguna ang pare sa parada nga ilang gihimo. Wa man ko nakitang pare, Mek. Ako nakita sila nga nag-una mao ang gawa sa mga sakop sa media kining sakyanan nga na sound system. O mga naguna niya, inubanan niya sa mga banda o mga mga nagkuyog sa marcha. Okay, at least why pare kato ni Pahigag Santos nga misa o pipila ka man kaparean ni kuyog sa
kanailahang pag-marcha o ginagda o gining slogan unsa pa diha. At least wala, no? Yes, Mike. So, Okay. pagkakaroon Mike, gisiraan pa niyang kapitulo ka na ilang railings bitaw, Mike. So, gibabagan pa ni siya. So, para napahandaghang mga tao dirigid sa may karsada at tubangan sa Kapitolyo. So, wala di ara sila tama, no? Ana sila ni kuan di ara sila ni Honong, yung unsa may gihimo di aros pag-abot nila sa Kapitolyo. So, ang giba nila, Mike, na mundo ni sila, Mike, ang gipaubos ang ilang placard. Nang So, lingkod. ginaduan ni sila sa ako, ipaubos lang ko na ilang mga placard niya, doon sa pag-acknowledge sa pipila ka mga politiko. So, ato malagmay, Mike, na mga libuan dyan ang mga supporters nga nanguyog. So, ang mga kapulisan, Mike, naapon ni sila sa tubangas Kapitolyo, nag-atang po. Nanguyog gini, wa gini gipaguyog. Virgel. Direk ko, Sige, Virgel, salamat kayo. Okay, baka na ito ikalogway karon nga panahon na. So, basin unya, makapasupot matag dugang paghulagway, dire, kabay na yung prayer, di pa kayong prayer rally dire atubangan sa Kapitolyo. Kini si Beryl Tangkawan, alas di si Rapsada Bisaya. Salamat Beryl Tanggawan si magibadangat nga situationer diha sa Kapitolyo karon sige bigayon sad nga prayer rally sa mga supporters sa mga Garcia alang kuno sa palamdag sa kauluhan kadaguan nga ipahatag na ang restraining order. Dining tuura dinhi sa atong tulumanon aduna tay Nonoy. Sige sa ato sa dawaton si ang report ni Nonoy dugang report ni Badangat dayon human mo hatag-tag pagtagad usab sa atong bisita karon ano na taya public service no pansadili ba atong tagaag pagtagad dawaton atong laing report ni Nonoy Paicon. Yes, Noy, padayon lang, Noy. Yes, Mick, formal lang gisugnan ang ilang rally diri sa tubangan sa Kapitolyo din ang mipagayong welcome address si Bukal Julian Tibandaan sa unang distrito ng Lalawigan, Subo. Din matod pa ni Bukal Julian Tiban magiusa sila alang usab sa